Le chemin des lettres, quatrième année primaire, l'unité didactique 6, intitulée Le tourisme. La semaine numéro 1 et numéro 2, lecture 1. La leçon d'aujourd'hui, ou bien le texte d'aujourd'hui, se titre La découverte de Paris. Donc dans la page 180. Donc avant de lire le texte, on va répondre aux questions j'observe. Donc la première question, quels sont les personnages représentés sur l'image? Donc les personnages qui sont représentés sur l'image. Donc la première question. Donc nous avons des voyageurs. Donc des voyageurs, des enfants qui portent des valises. Enfants portent des valises. Et un agent de sécurité. Un agent de sécurité. La deuxième question. Où sont-ils? Bien sûr, ils sont à la gare. Ils sont à la gare. La troisième question, quel est le titre du texte? Le titre du texte, c'est La découverte de Paris. Le titre du texte, La découverte, petit chef, la découverte de Paris. إذن اكتشاف مدينة باريس الفرنسية. La quatrième question, d'après le titre et les images, de quoi s'agit-il dans ce texte? Bien sûr, il s'agit, donc d'après le texte et l'image, il s'agit d'un voyage à Paris. Voilà, donc il s'agit d'un voyage à Paris. Maintenant, on va lire le texte avant de répondre aux questions, je comprends. Donc, le titre, La découverte de Paris. يعني اكتشاف باريس. باريس عاصمة فرنسا. Donc, André et son frère Julien. إذن أندري هذا شخصية سميتو واحد الشخص سميتو أندري et son frère Julien خوه سميتو جوليان, deux enfants français. إذن جوج أطفال فرنسيين. Parcours la France. يعني يجوبون فرنسا أو يتجولون فرنسا. Ils sont ravis de passer par Paris. إذن هما سعداء, sont ravis de passer donc للذهاب عبر فرنسا, عبر باريس. Leur oncle Franz les accompagne. Donc هنا عمهم فرانز donc يرافقهم, يصاحبهم. Nous ne resterons pas longtemps, on finira notre tournée demain, leur dit l'oncle Franz. Donc شنو قال لهم عمهم فرانز؟ Nous ne resterons pas longtemps, ما غاديش نبقاو هنا بزاف, ما نبقاوش بزاف د الوقت. on finira notre tournée, غادي نكملوا الدورة نتاعنا أو الجولة نتاعنا demain, غدا. Voilà. Je profiterai de ce passage. إذن غادي نستافد ونستغل هاد الرحلة ولا هاد الجولة pour vous faire connaître un peu la capitale de la France. غادي نستغل هاد الجولة باش نعرفكم أكثر بلا كابيتال, بعاصمة فرنسا. Oncle Franz nous a proposé de prendre un omnibus. إذن عمونا, دابا الأطفال كيتكلموا,
عمنا فرانز اقترح عليهم باش ياخدوا النومنيبوس. لومنيبوس هو داك القطار ديال العربة ولا القطار البطيء اللي كيتجول في المدينة، ماشي القطار اللي ديال السكة. دونك بوغ الي ا لوتيل دو فيل، اقترح عليهم باش يمشيو لوتيل دو فيل. لوتيل دو فيل تاعهم. ensuite il nous a emmené voir Notre-Dame. اذا من بعد خداهم باش غادي يشوفوا نوتردام. نوتردام هي واحد الجامعة كاينة عاوتاني حتى هي مكان سياحي، جامعة فرنسية. ثم لا تور ايفيل. لا تور ايفيل معروفة، برج ايفيل. برج ايفيل حتى هو مكان سياحي في فرنسا. ثم لو موزي دو لوفر. لو موزي هو متحف اللوفر، هذا عاوتاني واحد المتحف كاين في فرنسا. اذا هادو هما 4 ديال الاماكن السياحية اللي غادي يشوفوا في مدينة باريس. il nous a dit، قال لنا vous savez mes enfants، يجب أن تعرفوا أطفالي، les Français sont très fiers. إذن الفرنسيين فخورين de leur monument historique. فخورين ب يعني الآثار السياحية نتاعهم، الآثار التاريخية والسياحية، الآثار التاريخية. à la fin، وفي نهاية اليوم، à la fin du journée de la journée، في نهاية النهار، mon frère Julien et moi، أنا وأخي جوليان، sommes retournés à notre chambre. إذن رجعنا لا شومبر نتاعنا، رجعنا لوطيل جو كخوا. nous préparer le au départ pour Versailles. إذن رجعوا لا شومبر باش غادي يوجدوا راسهم باش ينطلقوا نحو فرساي. هذه عاوتاني فرساي دونك مكان كاين في فرنسا اكيد. نو réjouirons sûrement. اذا يعني صراحة فرحنا وسعدنا اكيد بالتأكيد sûrement de découvrir cette ville، يعني لاكتشاف هذه المدينة merveilleuse الرائعة. Voilà donc هذا هو le texte. Maintenant on va passer à répondre aux questions. Je comprends. Quels sont les personnages du texte? Donc les personnages du texte كاين عندنا 3. كاين عندنا l'oncle. Donc عندنا Julien donc ou André. Donc la première question عندنا personnage les personnes كاين عندنا André. Julien هو le frère ديال André et l'oncle et leur oncle donc هادو هما les personnages ديال هاد le texte. La deuxième question, où sont-ils? Pourquoi? Donc ils sont à Paris. إذن فين كاينين؟ كاينين à Paris. Ils sont à Paris. Pourquoi ils sont à Paris? Pour la découverte, pour découvrir, pour la découvrir، يعني Paris pour la découvrir، باش غادي يكتشفوها et la visiter، وباش غادي يزوروا Paris. La troisième question, je relève les endroits qu'André, Julien et Franz ont visité. إذن هنا غادي نحددوا الأماكن التي زارها هاد 3 ديال لي بيرسوناج. دونك شنو زاروا؟ بيان سور ils ont visité. Ils ont visité. Qu'est-ce qu'ils ont visité? La Notre-Dame. Notre-Dame. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Le musée. Le musée du Louvre. Donc هذه هي الأماكن
اللي زاروها. La quatrième question. Que font les deux enfants et leur oncle à la fin de la journée? Pourquoi? شنو داروا في la fin ديال la journée? Donc à la fin ديال la journée, à la fin de la journée, في نهاية اليوم ولا النهار, ils sont retournés à la chambre. Ils sont retournés, رجعوا. Ils sont retournés à leur chambre. À leur chambre pour se préparer. باش غادي يوجدوا راسهم pour se préparer au départ à Versailles. Là pour Versailles. Versailles. Donc هذا مؤتمر فرساي. كاين مؤتمر فرساي في الحرب العالمية الثانية. Donc هذه شي منطقة. Voilà donc c'est la fin de cette séance concernant le tourisme, l'unité de tourisme, le texte intitulé La découverte de Paris.